हांव कार्बिना बार्बोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हो क्रायम ब्रांचांतल्यान पडून वचूंक ना, पूण ताका पुलिसांचे 2 गाडयांनी सांगात दिवन व्हेला। पुलिसांचो एक पंगड पयलीं फुडें गेलो आनी दुसरो पंगड हुबळी रावतालो। दुसरी नोकरी मेळोवंक आपणाच्या आड नांवान बदल केलेल्या हवालदार अमित नायकाक सुलेमानाक हुबळी पर्यंत सांगात दिवंक फोर्स केलो। गुन्यांवकाराच्या फाटाफाट पुलिसांची दुसरी जीप गेली। हुबळी पुलीस सांगतात तशें करिना जाल्यार जिवेशी मारतले म्हूण सुलेमानाक धमकी दिलोली, अशें गोंयच्या आम आदमी पक्षान सांगलें। इतल्या म्हणसर सुलेमानाचो व्हिडिओ आसा तो मौन गुंडावपाचो यत्न म्हूण डीजीपीन सांगलें की त्या दिसा थंय एक मोठो मनीस 6 ते 7 फावटी ताचे 5-6 दीस पयलीं थंय येवन गेल्लो। सुलेमान सिद्दीकीक तो येता तेन्ना एसपी क्रायमाच्या ऑफिसांत व्हरताले आनी ज्या दिसा तो थंयच्यान ताका भायर काडलो त्या दिसा सुद्दां थंय मनीस आशिल्लो। त्या दिसाय ताका मार पडला। मारल्या उपरांत हो जो कॉन्स्टेबल आसा अमित नायक, जाका आज स्केपगोट केला, वी अंडरस्टँड दॅट ताणें जे अमित नायक म्हणून सरनेम लायला आनी ताणें नायक म्हणून सरनेम लावन जे जॉब घेतला तो आज सस्पेंड आसात, हाजो ताका कांय फरक पडचो ना। पूण ताका धमकी दिल्ली गेल्ली की तुजी जात वेगळी आशिल्ल्या कारणान तूं जें हें करता तातल्यान तुका सस्पेंड करतले, बरे भशेन आमचें आयक आनी त्या सुलेमानाक गोंयच्या भायर घेवन वच म्हणून। आमकां ही म्हायती मेळ्ळ्या की सुलेमान सिद्दीकीक तांणी पणजेच्यान काडून पोळ्या मार्गे काणकोणच्या पोळ्या बॉर्डरींतल्यान वाया दांडेली हुबळी व्हेलो। थंय 3-4 कॉन्स्टेबल IPSI ऑलरेडी हुबळ्यान आशिल्ले जे थंय जाल्ले आनी म्हाका दिसता जो भंय आमकां आशिल्लो की एका एक्युज्डाक मारपाचो प्रयत्न चल्ला, एनकावंटर करपाचो प्रयत्न चल्ला आनी एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक तांणी ह्या गोश्टीन शिरकावन ताजे आज संसार उद्ध्वस्त केला। I believe that the governor should not be a mute spectator. He has to immediately summon the chief minister, and whatever has been transpired yesterday through the video, whatever are the allegations, action and suspension of all these people involved should happen absolutely immediately. वो उन्होंने कल का जो वीडियो है उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि इन्वेस्टिगेशन तो ऑलरेडी जारी है, उसमें गोवा पुलिस कंटिन्यूसली ये ट्राई कर रही है कि एट द अर्लीस्ट जो अक्यूज्ड यहाँ से हमारी कस्टडी से गया है उसको री अरेस्ट करके लाए, और उस पर मल्टीपल टीम्स कंटिन्यूसली DIG रेंज के सुपरविजन में काम कर रही हैं। और हमारे पास काफ़ी डेफिनेट क्लूज हैं, लीड्स हैं, और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी जल्दी अरेस्ट करेंगे। डायरेक्टली पुलिस को ये कर रहे हैं वो लोग कि जो SP है उन्होंने ये किया है। देखो वो क्रिमिनल का वीडियो है तो अभी और भागा हुआ है, अगर उसको कुछ कहना है आके जब कस्टडी में आएगा फिर देखेंगे, उससे बात करेंगे। सर वो कह रहे ठीक है, पर अभी उसके स्टेटमेंट के आधार पे उसका कितना संज्ञान लेना है नहीं लेना है क्वेश्चनेबल चीज़ है ना। अगर वीडियो जारी कर रहा है इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके अंदर में जो कुछ कहा गया सब सच है। गोंयचे व्हड दुस्मानकाये फाटल्यान एक व्हडली आजुनूय उजवाडा हाडूंक नासलेली खबर आसा, अशें गोंयचो आम आदमी पक्षाचो प्रेसिडेंट अमित पालेकारान सोमारा दीस सांगलें। सांगाती अमित नायक आनी गुन्यांवकार आसलेलो सुलेमान खानाचो जीव धोक्यान आसा। हे केशी विशीं चवकशी करूंक पालेकारान मागणी केल्या। जमनी लुटपाचे घडण्यांनी गुन्यांवकार आसलेलो सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खानाक क्रायम ब्रांचांतल्यान कैदीखान्यांतलो सुटून वचूंक मजत करून 2 वरां भरचे पयलीं इंडियन रिझर्व्ह बटालियनाचो IRB पुलीस हवालदार अमित नायक, जाका पुलिसेंतलो भायर उडयला, तो आयतारा दीस फिनेल पियोन आत्मघात करपाचो यत्न करतालो म्हूण सांगतात। गोंयांत फाटले 3-4 दीस जाले जे कितें घडटा आनी जे कितें घडलां न भूतो न भविष्यती अशें दिसपाक लागलां। हांव गोंयांत नाशिल्ल्या कारणान आज तुमचे समोर येवपाक शकना, म्हणून आज हो हांव स्वता हांगा भायर आसतना व्हिडिओ करून तुमकां धाडटां। आनी इतलें सांगपाक सोदता की काल जेन्ना हांव लँड जालो तेन्ना एक मॅसेज आयली की अमित नायक जो पुलीस कॉन्स्टेबल आसा IRBचो, जाका आज आरोपी म्हणून ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशना भितर जो आसा, सुलेमान सिद्दीकीक पळून वचपाक मदत करपाचो, ताणें जीव दिवपाचो प्रयत्न केलो म्हणून।
हांव डिफेन्स लॉयर 25 वर्सां आमी वेगवेगळे तरेचे क्रायम पळयला, क्रिमिनल्स पळयला, पुलीस स्टेशनां पळयल्या. एक गोष्टचेर प्रश्न निर्माण जाले जेन्ना हांवें वाचले तेन्ना की ताका ते फिनायल थंय मेळ्ळें कशें. जेन्ना एक एक्युज्ड पुलीस कस्टडींत आसता तेन्ना तो ताजे बरोबर सदांच पुलीस आसता, तो मागीर वॉशरूम यूज करूं, बाथरूम यूज करूं, कितेंय करूं, तेन्ना ताका ते विश पाजले काय अशें दिसपाक लागलें. हांव वचच्या थोडे वेळ पयलीं कांय म्हजे कडेन डिटेल्स आयिल्ल्यो आनी म्हाका वेळ नाशिल्ल्या कारणान, हांव फ्लायटीन आशिल्ल्या कारणान त्या विशयाचेर उलोवंक शकलो ना. आनी म्हजो मित्र जो काँग्रेस पक्षाचो एक फुडारी आसा, बाब सुनील कवटणकर, ताका हांवें सांगलें म्हज्या घराची चावी घे आनी वचून ते डिटेल्स चॅक कर म्हणून कितें आसा ते. आनी ताणें जेन्ना ते कितें आसा ते पळयलें ते पळोवन शॉक जालो. कारण प्रश्न हो आशिल्लो आनी म्हाका ज्या मनशांनी संबंद करून कॉन्टॅक्ट केलो तांचो प्रश्न हो आशिल्लो की अमित नायकाचो जीव धोक्यांत आसा आनी जो एक्यूज जो पळा म्हणटा ताजोय जीव धोक्यांत आसा. एक माणुसकीच्या निमतान इमिजिएटली हांवें सुनील बाबाक रिक्वेस्ट केली, पॉलिटिकल कांयच भितर कनेक्शन दवरनासतना, नाल्यार म्हज्या पार्टीकय हांवें सांगूं येतालें तें, पूण वेळ नाशिल्लो कारण मनशाचो जीव हो सदांच इम्पॉर्टंट आसता. आनी रिक्वेस्ट केली सुनील बाबा की ते सगळे व्हिडिओ जे आयिल्ले ते मिडियाक दी आनी पुलिसाकूय दी म्हणून. आज 2 दीस जाले आनी जी म्हायती आमकां मेळ्ळ्या, म्हाका दिसता डिपार्टमेंटांतले मनीस जे आसा ते खंय तरी आज तांकांय दिसपाक लागल्या की हे डिपार्टमेंट ह्या लेवलाक कशें पावपाक शकता पुलीस डिपार्टमेंट काय म्हणून. आनी आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या ती म्हायती प्रूव हांव तरी करूंक शकना, पूण जी म्हायती मेळ्ळ्या ती इन्व्हेस्टिगेट करपाची गरज आसा आनी ती इन्व्हेस्टिगेट डीजीपीनूच करची पडटली. आज आम आदमी पार्टीचे आनी आमचे काँग्रेस पक्षाचे फुडारी आज डीजीपीक मेळून आयल्या आनी तांणी सीसीटीव्ही मागची हे डिमांड केला आनी वेगवेगळे तरेच्यो डिमांड तांचे मुखार दवरल्या. हांवें डिमांड केल्या की ज्या दिसा सुलेमान सिद्दीकी पळो अशें पुलीस म्हणटा ताचे 3 दीस पयलीं आनी ताचे मागीरचे जे सीसीटीव्ही फुटेज आसा फूल डिपार्टमेंटाचे, फूल क्रायम ब्रांचाचे ते दिवचे आमकां. शिवाय थंय हेल्थ डिपार्टमेंटाचे सीसीटीव्ही आसा ते मेळचे, तांचे एमटीएस थंय स्टाफ आसता. अशें आसतना एक आरोपी पळटा हे त्या दिसा म्हाका कशेंच पटनाशिल्लें. पूण ज्यो घडणुको ताच्या मागीर घडल्यो आनी जी म्हायती डिपार्टमेंटाच्याच कांय लोकांनी बील केल्ले बिन्स आसा तातूंतल्यान जी म्हायती मेळ्ळी ते पळयत जाल्यार एक गोश्ट दिसून येता की हे जे तोंडार जितले दिसता ते तशें ना आनी हातूंत वेगळी एक स्टोरी आसा. आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की त्या दिसा थंय एक मोठो मनीस 6 ते 7 फावटी ताचे 5-6 दीस पयलीं थंय येवन गेल्लो. सुलेमान सिद्दीकीक तो येता तेन्ना एसपी क्रायमाच्या ऑफिसांत व्हरताले आनी ज्या दिसा तो थंयच्यान ताका भायर काडलो त्या दिसा सुद्दां थंय मनीस आशिल्लो. त्या दिसाय ताका मार पडला. मारल्या उपरांत हो जो कॉन्स्टेबल आसा अमित नायक जाका आज स्केपगोट केला, वी अंडरस्टँड दॅट ताणें जे अमित नायक म्हणून सरनेम लायला आनी ताणें नायक म्हणून सरनेम लावन जे जॉब घेतला तो आज सस्पेंड आसात, हाजो ताका कांय फरक पडचो ना. पूण ताका धमकी दिल्ली गेल्ली की तुजी जात वेगळी आशिल्ल्या कारणान तूं जें हें करता तातल्यान तुका सस्पेंड करतले, बरे भशेन आमचें आयक आनी त्या सुलेमानाक गोंयच्या भायर घेवन वच म्हणून. आमकां ही म्हायती मेळ्ळ्या की सुलेमान सिद्दीकीक तांणी पणजेच्यान काडून पोळ्या मार्गे काणकोणच्या पोळ्या बॉर्डरींतल्यान वाया दांडेली हुबळी व्हेलो. थंय 3-4 कॉन्स्टेबल IPSI ऑलरेडी हुबळ्यान आशिल्ले जे थंय जाल्ले आनी म्हाका दिसता जो भंय आमकां आशिल्लो की एका एक्युज्डाक मारपाचो प्रयत्न चल्ला, एनकावंटर करपाचो प्रयत्न चल्ला आनी एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक तांणी ह्या गोश्टीन शिरकावन ताजे आज संवसार उद्ध्वस्त केला. त्या अमित नायकाची फॅमिली गरीब. आज ताका संपूर्ण डिपार्टमेंटान इन्क्लुडिंग DGP yesterday while giving clean sheet to his department without inquiry has made categorical statement की ते अमित नायक जो आसा तोच एकटो इन्वॉल्ड आसा म्हणून. आमकां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते पळयत जाल्यार डिपार्टमेंट उगड्यार पडटा. तुमकां जर कापाजदाद आसा, DGP आसूं किंवा बाकीचे जे पुलीस आसूं, तांणी CCTV फुटेज सिद्दीकी ज्या दिसा पळो म्हणटा ताचे 3 दिसा पयलींची फूल CCTV फुटेज प्रोड्यूस करची
खंयची गाडी हुबळी ऑलरेडी पयली पाविल्ली, खंयचे पुलीस कॉन्स्टेबल थंयच्यान गायब जाल्ले, कोण कोण इन्वॉल्ड आसा हाची पुरेपूर म्हायती तुमच्याच डिपार्टमेंटांतल्यान आमकां मेळ्ळ्या. कारण पुलीस फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. गोवा पुलिसांतलो जो प्रामाणीक जो पुलीस कामगार आसा, प्रामाणीक पुलीस ऑफिसर्स आसा, ते आज गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाचे हे ज्या तरेन नामुष्की आयल्या, ज्या तरेन नांव पिड्यार जाता, तातूंत फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. आज गोंयकार फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. पॉलिटिकल डिमांड करनासतना हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन एक मागणी करता. आज आमी सदांच तांचेर टिका करता, आज तांचे कडेन हांव एक मागणी करता. एक खरो गोंयकार जर तूं दिसता जाल्यार तुमी एक इन्क्वायरी कमिशन बसया हाजेर, आनी हें फूल जें चल्लां, जें क्रायम ब्रांचान जें घडलां ताजेर इमिजिएट इन्क्वायरी करची, आनी जो कॉन्स्टेबल जाका स्केपगोट म्हणून केला ताच्या जिवाक धोको जावचो ना हें पळोवचें. कारण हातूंत भितर जें घडलां, जें घडपाचें आशिल्लें तें म्हाका दिसता आमी गोंयकार म्हणून केन्नाच इमेजीन करूंक ना. जमनी लुटल्या ते विशीं 40 केसी आसलेल्यो, तातूंतल्यो फकत 4 केसींनी चार्जशीट फायल केली. उरलेल्या 40 केसी जाग्यार घालूंक सरकार वावुरता. सुलेमान खानाची केस ही ताची उक्ती देख आसा. जंय जमीन आमदाराच्या नांवार करूंक सोदतात. जमनी लुटप म्हणल्यार कितें हे विशीं कितें स्पोज ना म्हूण चवकशी करूंक नेमलेल्या जाधव कमिशनान सांगलें. दुसरें, चवकशी करपी अधिकाऱ्यांक बदलीत आसात. चुकून अपलोड केलेल्या समितीच्या रिपोर्टाची आपणा कडेन कॉपी आसा म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायन सांगलें. लँड ग्रॅबिंगाच्या विशयाचेर लेखी रिप्लाय जी म्हाका मेळ्ळ्या गेल्या मॉन्सून सेशनान, ती म्हणटा की 48 FIRs SITन फायल केले, आनी हे 48 FIRांतल्यान 4च चार्जशीट जाले. हाचो अर्थ कितें की उरिल्ले 44 FIRs आज तांचे बरोबर बसून सौदे करून सेटलमेंट करून त्यो जमनी हडप करूंक जाता. त्यो कश्यो हडप करूंक जाता त्यो आतां कोणें दाखयल्यो? ते सुलेमान खान म्हणून जो सिद्दीकी म्हणून आहा ताणें काल सांगून दाखयलेलें आहा की BJPचो आमदार भितर येता, तो ताका सांगता की ती काडून हाजे नांवार घाल. सो जो आलेश सिगर म्हणटालो की नोटरी रिस्पॉन्सिबल आहा, नोटरी बिटरी म्हणटा धाकटे पेदे, मेन रिस्पॉन्सिबल आहा ते तुम्ही सरकारान आसा ते चोर. तुमचो मुखेलमंत्री, होम मिनिस्टर जो अलाव करता लोकांक भितर सरपाक, जेलांत वचून ताका मारूंक लायता, ताका काडटा आनी एक टीम घेवन ताका हुबळी व्हरून पावयता. हे मनीस मेन रिस्पॉन्सिबल आहा, हे किंग पिन हाजे. आनी जाधव कमिशन ऑफ इन्क्वायरी आसा पळय ती कितें म्हणटा की ती म्हणटा की वॉट इज लँड ग्रॅब, that itself is not been specified. Why it has not been specified? Exactly the same point what I am saying. की 44 केसींनी तांकां ती लँड ग्रॅब न्ही, तें मातशी चूक जाल्ली अशें म्हणून सांगून ती जमीन ते परती तातूंत डिलींग करूंक सोदतात. ताजे खातीर मुद्दाम कमिशन ऑफ इन्क्वायरी जाधवान सांगिल्लें आहा, रिटायर्ड जस्टीस जाधवान, की आनी क्लॅरिटी दिवंक ना वॉट इज लँड ग्रॅब. एक दुसरे IOs जे आहा इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर हांकां परते शफल करीत रावल्यात इन ऑर्डर टू किल द इन्व्हेस्टिगेशन. हे कोण म्हणटा? हांव म्हणना, हे कमिशन ऑफ इन्क्वायरीचो रिपोर्ट म्हणटा. म्हळ्यार तूं म्हणटा तो रिपोर्ट म्हाका कसो मेळ्ळो काय म्हणून. हांवें प्रश्न घालो असेंब्लीन की आमकां मिनिट्स ऑफ द कॅबिनेट मिटींग दिवची म्हणून. हे जे आन्सर दितात पळय हे इतले बिजी आहा लुटपाक की आनी मिनिट्सां बरोबर कॅबिनेटान एप्रूव्ह केल्ले कमिशन ऑफ इन्क्वायरी रिपोर्टूय अपलोड केलो. जो रिपोर्ट आज मेरेन मुखेलमंत्री लिपयतालो, जो रिपोर्ट ताणें एक्सेप्ट केला, पूण तो लोकांक पब्लीक करनाशिल्लो, तो आमकां मेळ्ळो तसो. लोकांक पुलिसांचेर विस्वास ना अशें एक्टिव्हिस्ट म्हणटात. ओला गाडयाची सेवा दिलेल्या पोरी ते गुन्यांवकारांक हुबली पावयतात अशें तांणी फुडें सांगलें. राज्यान कायद्या प्रमाणे कांयच सारकें चलोना देखून काँग्रेस पक्षान ताण BJPन गेलेल्या आमदारांक राजिनामो दिवंक तांणी उलो मारलो. त्या भायर गोंयचो होम मिनिस्टर आसा ताच्या जाग्यार दुसऱ्याक नेमचो आनी मुखेल मंत्र्यान राजिनामो दिवचो म्हूण तांणी मागणी केली. आपल्याची पाळी येता पळय, आपूण पडटा पळय, बुडटा पळय, तेन्ना दुसरो मनीस आहा पळय वांगडा तेकाय घेवन बुडटा. सद्या म्हाका अशें दिसलेलें आहा की तो आतां सुलेमान आहा पळय तो एक्सपोज जाला, हळू भायर सरलेलो, कांयच कळोंक नाशिल्लें जाल्यार तो सोडून वयतलो आहलो थंयसर.
कळ्ळें तुका आनी ते 3 कोटीचे कितें म्हणटा पळय डील आसलेले पळय तेंचं ते जाल्ले जाल्यार पूण हे एक्सपोज जाले न्ही आतां ताका वाचोवपाक जाय स्वताक वाचोवपाक तो सगळ्यांक जे पाळामुळां आहा पळय ती आत मारता आसतलो कोण तरी वाचयतलो म्हणून सो हेतून म्हाका दिसता की डेप्युटी स्पिकराचें नांव घेतलां पळय जोशुआ म्हणून हेजेरूय आतां क्वेश्चनेबल आयिल्ली आसा सो हेंकां पयलीं विचारचें हे तुमचेर नांवां कित्याक लागून क्वेश्चन करता म्हणून हें विचारपाचें आनी इन्व्हेस्टिगेशन जाता आसतना हेय मनशाक इन्वॉल्व करपाक गरज आसा पुलिसाचें नांव बदनाम करपाचो जो प्रश्न येना पुलिसाचें नांव ज्या दिसा ताका पुलीस घेवन भायर गेले पळय त्या दिसा पुलिसाचें नांव बदनाम जालें आतां पुलिसाचें केन्ना 1 पुलीस 2 पुलीस 4 पुलीस 10 पुलीस कितले पुलीस जावं रवी नायक अजून मेरेन जितो आसा मिनिस्टर आसा आनी आयज ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा बरोबर आसा सो म्हाज्या हिसपान जर होम मिनिस्टर बदल करून असले एक्सपिरियन्स होम मिनिस्टर आहा तांकां थंय बसोवपाची गरज आसा आनी हांव जाल्यार डिमांड करता गोंय सरकार आयज सारकें चलना सगळ्या सॅक्टरांनी गोंय सरकार फेल जाल्लेलें आसा ईच एंड एवरी डे गोंय सरकाराचेर आरोप लागतात तेच्या खातीर हांव जाल्यार मागता की आयज आमचो सीएम बदल करपाची गरज आसा निवडून काँग्रेसीन येयले ते डेव्हलपमेंटाच्या नांवान ते बीजेपीन गेले आणि आयचे जे डेव्हलपमेंट आसा बीजेपीचे ते सगळ्या लोकांनी पळयलां आसतलें लँड डेव्हलपमेंट पळयला जॉब डेव्हलपमेंट पळयला कसिनो डेव्हलपमेंट पळयला कोल डेव्हलपमेंट पळयला सगळ्या स्तराचेर डेव्हलपमेंट पळयले आणि काल जी घाणेरडो प्रकार जाला तो प्रकार पळोवन हे 8 जाण जर भारतीय जनता पार्टीन जर रावता कितें मायकल लोबो संकल्प बामोणकर केदार मागीर दिगंबर आणि बाकीचे जे 4 जाण आसा जे तुम्ही त्यांच्या वांगडा जर रावता जाल्यार तुम्ही तितलेच रिस्पॉन्सिबल आसतले हे गोंयाक काबार करपाक सारबानास पिलगांवच्या शेतकारांचो आणि वेदांता कंपनीन कामदारांक काढून उडयलेलो विशय अजूनही सुटावो जावंक ना वर्सांतल्यान 15 दिसां परस 30 आनी 5 दिसांची कामदारांक ग्रॅज्युएटी मेळटली म्हूण आयतारा दीस मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान परगटून प्रोस सुटावो करपाचो यत्न केलो शेतकारांच्या उस्क्या विशीं कंपनीचो कारभार सांबाळप्या कडेन उलोवप चालू आसा म्हूण माईचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान सांगलें पूण शेतकारांनी ते मांदून घेनासतना तोंडान सांगलेले लुकसाण फारीक करपाचें मोल आपूण मांदून घेनात पूण बरोवन दिवंक जाय म्हूण मागणी केली शेतकारे कडेन सांखळी रवींद्र भवनांत जमात जाली ती जमातीक माईचो आमदार प्रेमेंद्र शेट डेप्युटी कलेक्टर रोहन कासकार आनी डीवायएसपी जुबा दालबी हाजीर आसले आम्ही शेतकरी सध्या जे हांगासर येयल्ले आसा ते मेजॉरिटी ऑफ शेतकरी आसा जवळ शेतकरी जे आसा तितूनचे 90% शेतकरी आमच्या वांगडा अजून पर्यंत आहा आणि त्यांची युनिटी आसा आणि आयज आमकां सीएमान आफयलेले आमी सीएम टायमार आमी येयलेले पण सीएम आमकां मेळोना कांय कारणास्तव आमी तो खंय तरी प्रोग्रामान गेलो त्या खातीर मेळोना ते पूण आमी आतां आमदारान आमच्या वांगडा मिटींग घेतली आणि आमी जे कितें आमचे शेतकारांचे तसेच कामगारांचे जे कितें डिमांड्स आहा ते डिमांड्स आमी आमदारा फुडें पुटअप केल्या आमदारानूय आपूण ते फुडें कंपनी कडेन उलयता डिस्कशन करता आणि तेजेर कितें ते फायनल निर्णय घेता तशेंच आमी आमच्या बाकीच्या सगळ्या बरोबर उलोवन जो कितें आमचो निर्णय आसा तो फायनल करतले अजून तेजेर कांय ठाम असो निर्णय कांय जावंक ना जेणे करून सगळे एक मॅटर क्लोज जातले अशें कांय जावंक ना पूण जेन्ना जो कितें आमचे डिमांड्स आहा ते फुलफील जातले तेन्नाच आमचे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो तो पर्यंत आमचे हे अशेंच डिस्कशन उलोवप चालूच उरतले ह्या विशयाचेर आयज ही मिटींग सोंपली आयज कितें डिमांड्स कितें घातले तुमी एक्चुअली एक मिनट रिट्रीटमेंट चाललो वर्करांक रिट्रीटमेंट केलं पळय 15 दीस दिवन सो आतां आमचो 45 दीस पर्यंत आमी तेंचे कडेन उलोवप जालें 45 सो पर कंपनी फक्त आनी 20% दिता म्हणजे 35% पळय कंपनी रेडी आसा सो आमी म्हटलें आमच्या आमदाराक की तुमी डिस्कस करात ते कितके पर्यंत आनी दिवपाक रेडी आसा ते त्या बेसिसार आमी तांकां सांगता तुमी आमकां कितें सांगा म्हणून आनी बाकीचे कितें आमचे डिमांड्स आसा ते आमी सांगता तुका रिटर्न दिता जे करून आमी सगळ्या कामगार आमच्या शेतकाऱ्यां कडेन डिस्कस करून तेंचे कडेन फुटअप करता शेकडे वर्सां पयलींचो व्हडा कडेन आसलेलो व्हडाचो रूख वाटाव उस्क्या बोरीत नागरिकांनी आनी एक्टिविस्टांनी वातीचे पुरसांव काडून निषेध मारलो हो रूख पुर्वरी नवो आनी वयल्यान रस्तो बांदतात ताका आडकोड कोत्ता म्हण तो वोड दुसऱ्या जाग्यार व्हरूंक सोदतात नवो रस्तो बांदपाचो वावर आतान घेताना त्या वोडाक आनी पिंपळाच्या झाडाक हात लावचे नात म्हूण उतर दिलेले पूण आतां पुर्वच्या एका राजकी मनशाक तो भोव आडकोड रूख मारून उडयलेलो जाय
अशें एक्टिव्हिस्टांनी सांगलें. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतांनी एक स्टेटमेंट केल्लो, खुबशे जाणांनी आयकला आसतलो. आमी देवळां बांदपा खातीर 20 कोटी दवरला म्हणून. बरोबर काय ना? 20 कोटी तर तुवें देवळां बांदपा खातीर दवरले अशें तुवें सगळ्यांक शिटकावणी केल्ली. असेंब्लीच्या भायर येयल्या उपरांत तुवें आव्हान केल्लें. जाल्यार आज हो पिपळाचो झाड आनी पिपळाच्या पोंदाक जो आमच्या शिमेवयलो राखणदार आसा, ह्या राखणदाराक वाचोवपाक तुजे कडेन शक्य जालें ना? जेन्ना खंयचोय प्लॅन जाता नॅशनल लेवलाचेर, नॅशनल हायवे बांदपा खातीर स्टेट गव्हर्मेंटाचो अप्रुवलाच्या नंतरूच तो प्लॅन फायनलायज जाता, डिझायन फायनलायज जाता. सेंट्रल गव्हर्मेंटाक खबर आसतना सकयल कितें चल्लां तें. सो सकयल जेन्ना फिडबॅक दिता स्टेट गव्हर्मेंट, जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंट फिडबॅक दिता आसतना कोणाक विचारता आसतले? एक म्हणटा ते चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक, दुसरे म्हणटा ते जो MP लागता पळय तेका विचारता आसतले. आयज जेन्ना ही गजाल त्यांच्या मुखार पावली आसतली तेन्ना तेंच्यांनी त्या बायलांचो विचार केलो ना, जी हांगासर येता व्हडा पुनेवच्या दिसा आनी हांगासर फेऱ्याक येता तेन्ना तेंचो चिंतलें ना? आयज ह्या आमदार जो हांगासर रोहन खंवटे आमदार आसा, ह्या रोहन खंवटे मात्तूय विचार केलो ना? एक्विजिशन जे आसा पळय ते अरावंड 40-45 मिटर्स आहा पळय ते फुडें एक्वायर केल्या, जाल्यार ही नवी बिल्डींग येता मरे. म्हणल्यार तुमकां जाय थंय प्रोटेक्शन, तुमकां नाका थंयचं प्रोटेक्शन ना. म्हणल्यार आज हितून क्लियर कट सांगता, सदांच तुमीच म्हणटा मरे की आमी आमचो सरकार जो आहा पळय हिंदूंक प्रोटेक्ट करता. हिंदूंक जर प्रोटेक्ट करता जाल्यार हिंदूंचो देव कित्याक प्रोटेक्ट करता? आनी आयज हांव अभिमानान सांगता की आयज एना फर्नांडीस आसा, हांगा लीग करपी आवर्तन बाब आसा, मागीर आमचो एंथनी बाब आसा, आज फिडोर आयिल्ले आसात. आज जरी तर क्रिस्तांव लोक मुखार येवन जरी तर सांगता की बाबा हो वर्ड वाचया, हांगा हिंदू धर्माचो सेंटिमेंट्स आसा. लोकांनी पळोवन घेवंक जाय, लोकांनी समजोवंक जाय, लोकांक समजपाक जाय हे कितें चल्लां तें. हो जागो उरलो गेलो म्हणून सरकाराक कसलोच फरक पडचलो ना. आनी अशें समजो नाका की हे सेंटराच्यान चल्ला किंवा डेव्हलपमेंट जावकूच जाय. डेव्हलपमेंट जातलें जाल्यार असले हांगासर घडटले, थोडी झाडां वयतली, थोडे देवाची स्थानां हालतली. हे प्रत्येक फावटी अशें घडपाक जाय गरजेचें आसना. आमच्या बिचोलेन या रस्त्याच्या मदीं झाड आसा, तेजे अवती भोवती गाडयो वयता. अशेंय डेव्हलपमेंट जावं शकता. मागीर हांगा कित्याक जावं शकना? कित्याक तर हांगासर इच्छा ना. तांकां दिसता लोक पळयतले, 2 दीस बोवाळ मारतले, घरा वचोन न्हिदतले. हे अशें चल्लां म्हणून हे सगळें तांकां पचोवन वयता. तरी मागता लोकां कडेन ही संख्या पुरी जावची ना, आनीक लोक जाय पडटले. भायर सरा. कित्याक जर तुमचो राखणदार तेजेर हात घालूं शकता जाल्यार तुमच्या राखण करपी फाल्यां कोण उरचलो ना. विचार करा. ऑलमोस्ट 200 years old ट्री, 200 वर्सांचे. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन एक काम जाल्लें जाल्यार बरें आसलेलें. इट इज एन आयकॉनीक ट्री, रिलिजियस. सो जी भावना आमकां मायनॉरिटीजांक आसता तशीच ही मेजॉरिटीची भावना वी ऑल्सो पार्टिसिपेट तेंच्या इमोशनलान. सो वी आर स्टँडींग वीथ आमचे जे गोंयकार भाव आसा, भयण्यो आसा, सगळे वी स्टँड बाय यू. आनी विनंती करता जाता जाल्यार हे साल्वार करप. मोडगांव कोंकण रेल्वेच्या फाटल्यान कचऱ्याच्यो राशी पडल्यात ते विशीं कसलीच पावलां उबारूंक नात देखून भलायकेक आनी पर्यावरणाक धोको बसपाची भिरांत उप्रासल्या. हे परिस्थितीक लागून भोंवडेकारांक हांगाचे कोडू अनुभव येतात. हांगा सुरक्षेचोय हुस्को करपाची अडचण आसा. ताचे भायर स्टेशनरांत वचूंक साबार वाटो आसात त्योय कायद्या आड कारभार चलोवपाचे जागे जावं येतात. हे परिस्थितीक लागून भायलो कामदार लोक येता तांकां हांगा फुटपाथीचेर रांदूंक आनी न्हिदूंक सोंपें जाता. हे विशीं कोर पावलां उबारूंक थंय रावपी लोकांक रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांक आनी नगरपालिकेक विनयलां. मडगांव रेल्वे स्टेशनार आसा आनी आमचे फाटल्यान जे दिश्टी पडटा तो सामकें एक व्हडलो ढीग येता वेस्टाचो, गार्बेजीचो.
जितले कलेक्शन वेस्ट कलेक्शन जे जाता प्लॅटफॉर्माचेर हे सगळे कलेक्ट करून हांगा हाडून उडयता आनी ही रास पळयली जाल्यार दिसून येता म्हळ्यार कितली सुमार रेग्युलरली हे क्लिनींग चलता. सो म्हाका आयडिया मेळना वेदर म्युन्सिपालिटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी हे काडपाक काय कोणाच ती पूण वायट कितें दिसता की हो जो आतां हे आसा प्लॅटफॉर्म आसा प्लॅटफॉर्मा वयल्यान आय मीन फूट ब्रीज आसा हांगा पॅसेंजर्स जे ट्युरिस्ट जावं ओर कोण जावं आवटसायड कोण येता ते ह्या हेजेर वयल्यान वयता आनी ते डायरेक्टली व्यू वयतले गाणीचो. मडगांव इम्पॉर्टंट स्टेशन म्हणटात आमी क्लीन स्टेशन म्हणटात पूण हे भाशेन ही गाण पळयली जाल्यार वायट दिसता सांगपा म्हळ्यार एक तूं रेल्वे स्टेशनार देंवताच तुका हें वेलकम मेळटा ऑफ गार्बेज. हे खंय तरी बरे भाशेन स्ट्रीमलायन जावन हे डिस्पोज जावपा जाय ऑन डेली बेसीस. कित्याक हातून कितें जाता आतां आमी पळयताले ते भाशेन जे वेस्ट कलेक्टर आसा ते एंटायर डस्टबीन हाडटा आनी हांगा एम्प्टी करतात. सो हातून मिक्स वेस्ट आसपा जाय चड करून समजला आनी ते तेन्ना आनी वास मार तेजेरूय कळटा मिक्स वेस्ट आसा म्हणून आतां. सो हो डेली बेसिसाचेर हो क्लियर जालो जाल्यार एक बरें क्लीन वातावरण उरतलें. आतां जो हीप पळयलो जाल्यार ताजे वयल्यान माती आसा म्हळ्यार ते फोनार आनिकूय वेस्ट आशिल्ली ताजे वयल्यान माती घातली म्हण सामकें दिसून येता. सो हें खंय तरी सारकें जायना वेस्ट मॅनेजमेंट वेदर इट इज रेल्वे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर स्टेट गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इट हॅज टू बी क्लियर्ड ऑन अ डेली बेसीस. दीस इज आवर स्ट्रॉंग डिमांड. तशेंच न्ही हांगा रेल्वे स्टेशनार एक्झीट पॉयंट म्हणटा ते खूब जाल्यात. सो हातून लोक कित्याक हातून सेक्युरिटीचोय मातसो सेक्युरिटीज हे आसाच आनी सांगपा म्हळ्यार कितले फावटी जे लिकर बी सीज करता म्हणटा ते ह्याच कारणाक लागून ते कितलीशीं ओपनिंग्स आहा आनीक स्पेशली हो इम्पॉर्टंट स्टेशन जाल्ले कारणान समज कोणूच खंयच्या ट्रेनीन भितर सरपाक शकता वो खंयच्या रॉबरी करून भायर सरपाक शकता. सो हातून कंट्रोल ना. हे ओपनिंग्स आहा ते खंय तरी प्रॉपरली सील जावपा जाय सो दॅट एंटी सोशल एलिमेंट्स वा जावं जे रॉंग हे आसा ते जावपाक शकपा ना. स्टेशन आहा ती मेन रेल्वे स्टेशन हांगा आमचे रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी गव्हर्मेंटान बी तांकां सपोर्ट करून हे मातशें रेल्वे स्टेशन आमचें स्लम्सांक लागून चड हळशीक जाता वता थंय थुकता हें करता तें करता आनी आमची हेजी शहराची हेंच पिड्ड्यार जाता ब्युटी शी आसता तेन्ना ते फुटपाथीचे ते घाटी रांदता तें सगळें पयलें हळशीकशें न्ही ते रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी आमच्या गव्हर्मेंटान हें पळोवन मातशें आमचें क्लीन करचें ही म्हाजे गव्हर्मेंटा कडेन तशें रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन मागणें. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.